ᱢᱤᱫ ᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ কলেজিয়েট স্কুল আর মেদিনীপুর কলেজ মুদ্রে বানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেন মাস্টার কোয়া লড়াই রে সেলেদ লেন তাহেনাको पठुआ को हों और उनको को घलाखान कॉलेजिएट स्कूल रेन पठुआ को डाहार होको जांगे दाराम ले ताहेना और ओना सामाल एम लगी तेगे कोतवाली थाना रेन पुलिस को सेटल लेना घटन ठाव रे मेदिनीपुर शहर रे मेदिनीपुर कॉलेज और कॉलेजिएट स्कूल पासापासी तैयार कॉलेजिएट स्कूल तायम रेगी मेना मिटांग अडी मारे क्वार्टर और ओंडेगी तहन कान थेनोआ मेदिनीपुर कॉलेज रेन प्रिंसिपल और ओना क्वार्टर रेगी मित ऑक्टो रे तहन कान थेनोआ ऋषि राजनारायण बसु उनी दो मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल रेन हेडमास्टर होय ताहेकाना मेनखान ओना तायम ओना क्वार्टर रे मेदिनीपुर कॉलेज रेन प्रिंसिपल गी तहन को एतहबेना कयेक सेरमा हाबित ओना क्वार्टर दो मेदिनीपुर कॉलेज अंडर रेगी ताहेकाना और नाहा ऑक्टो रे ओना क्वार्टर इदी कातेन मेदिनीपुर कॉलेज और कॉलेजिएट स्कूल मुद्रे एतहब आकाना तापाम खपरियो मेदिनीपुर कॉलेज और कॉलेजिएट स्कूल बाना हर किन दाबीआ ओना क्वार्टर दो बांगमा अकिना काना और नौकान रेसारेसी मुद्रिगी तेहिन मेदिनीपुर कॉलेज रेन एनएसएस रेन यूनिट बंदो ताहेकान क्वार्टर साफाई लगित को बोलो लेन ताहेकाना और ओना नेल कातेत गी मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल रेन पठुआ को हो अकुरेन हेडमास्टर आते ओंडे को सेटर लेन ताहेना उना तायम गे एतहब एना तापाम दो मेनकान कॉलेज रेन पठुआ साला तापाम रे अडी को घलो चोयेना मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल रेन जूनियर पठुआ को और ओना रिया प्रतिबाद काते गी कॉलेजिएट स्कूल रेन पठुआ को दो मेदिनीपुर शहर रिया डाहार को जांगे ले ताहेना मेनखान ओना खबर बाडाय काते गी कोतवाली थाना रेन पुलिस ओना टोठा रे सेटर काते परिस्थिति सामाल रिया को कुरुमुटु केदा तबे बाडाय तिया कथा मेदिनीपुर शहर रिया मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल दो अडिगी मारे गया और जतखन नापाया ओना कॉलेजिएट स्कूल रेगी विप्लबी खुदीराम बसु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेकान पठुआ को हकु पढ़ावा काना मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल सावते अडिगान विप्लबी को नितुम हो जपड़ा मेना कॉलेजिएट स्कूल रेन टीआईसी रतन कुमार मन्नावा मेन नागामानांग नुआ स्कूल सावते विप्लबी को मर्यादा मेदिनीपुर कॉलेज रेन पठुआ को बांकु दोहलेया কিছু টিচিং নন টিচিং ছাত্র এনসিসি সবাইকে নিয়ে এসে ওরা সামনে যেটা সাবজুডিস ম্যাটার বলে একটা তালা লাগানো ছিল সেই তালাটা ওরা ভেঙে ঢুকে গেল তারা আমাদের খবর দিল আমরা এলাম আমরা আসতে আমি সরাসরি কিছু জনকে জিজ্ঞেস করলাম কেউ সদুত্তর দিচ্ছে না আমি জিজ্ঞেস করলাম ম্যাটারটা কী যে এটা তো সাবজুডিস ম্যাটার 15 দিন আগেও বলা হয়েছে যে এটাকে স্ট্যাটাস কো মেনটেন জাস্ট 15 দিন আগে 16 তারিখ ঘটনা ঘটেছে যে এটাকে স্ট্যাটাস কো মেনটেন করতে হবে তো এর মধ্যে কি হলো যে আপনারা সব তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছেন এর কারণটা কি ওনারা কেউ অ্যাভয়েড করে নেন ব্যাপারটা বলছে এই যে চিটানো আছে আপনারা দেখে নিন আমি যে চিটানো আছে কেন দেখতে যাব আমি তো জানি 16 তারিখে এই স্ট্যাটাস কো মেনটেন করতে বলা হয়েছে তাহলে আপনারা কেন এটা করছেন কেউ কিছু বললো না যে কোয়ার্টারটা নিয়ে গণ্ডগোল তার আগে জানা উচিত যে এখান থেকে এই মাতৃগর্ভ থেকে কলেজের সৃষ্টি ওই কোয়ার্টার হচ্ছে ঋষি রাজনারায়ণ বসু আমাদের হেডমাস্টার মশাই ব্যবহার করতেন পরবর্তীকালে কোয়ার্টারটা ফাঁকা ছিল ওনাদের প্রিন্সিপাল এলেন তখনকার যিনি এমসি ছিলেন তখন একটা মৌখিক একটা থাকতে দিয়েছিলেন যে ফাঁকা আছে আপনারা থাকুন এই ফাঁকা আছে থাকতে দেওয়াটা কি অন্যায় ओना क्वार्टर दखल इदी काते मेदिनीपुर कॉलेज रेन प्रिंसिपल डॉक्टर जीसी बेरावा मेन क्वार्टर रिया मामला नित कोर्ट रे सेटेर आकान और कोर्ट राय दो कॉलेज सेट गे मेना আমন্তে দাবি ওয়াকাদা স্ট্যাটাস কোটার আমরা যেটা পেয়েছি একটা পার্মানেন্ট স্ট্যাটাস কো যতক্ষণ পর্যন্ত না কেসটা ফাইনালাইজ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ট্যাটাস কোটা মেনটেন করতে বলা হয়েছে এবং দুপক্ষকে বলা হয়েছে স্ট্যাটাস কোটা মেনটেন করতে তো তখন আমাদের মনে হলো ভিতরটা দেখে খুবই নোংরা হয়ে গেছে বিল্ডিংটা একদম ভাঙাচোরা হয়ে গেছে এবং দেখা যাচ্ছে আমরা মাঝেও একটা গিয়েছিলাম গিয়ে দেখেছি যে একদম পুরো জিনিসপত্র কিছুই নেই সেটাকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ভিতর ক্যাম্পাসটা একেবারে নোংরা হয়ে গেছে যত নোংরা বর্জ্য পদার্থ সব ওর ভিতরেই ফেলছে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জন তো এটা একেবারে অপরিষ্কার এবং নোংরা পরিবেশ তৈরি হয়েছে তো সেটাকে ঠিক করার জন্যই আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে এনএসএস এনসিসি ইউনিট এবং আমাদের শিক্ষকরা সবাই মিলে একটা স্বচ্ছতা অভিযান এবং অভিযানের কথা ভেবে ওইখানটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং ক্লিনিং করার জন্য রুমটাকে কীভাবে রিপেয়ার করা যায় বাসযোগ্য করা যায় সেই ভাবনা নিয়ে আমরা আজকে ওটা পরিষ্কার করতে গেছি আমি জানি না কে ছিঁড়েছে আমি শুনলাম যে ওদেরই কোনো কলেজের স্কুলের কোনো শিক্ষক মহাশয় ছিঁড়েছেন কিন্তু সেটা কেন ছিঁড়েছেন জানি না
ওরা তো দুপক্ষের কাছেই গেছে, যারা বাধা দিচ্ছে। আমার কাছে যে রিপোর্ট সেটা স্কুলের মাস্টারমশাইরা, তাই তো? কলেজ স্কুলের মাস্টারমশাইরা, তাই তো? হ্যাঁ, কলেজ স্কুলের মাস্টারমশাইরা। কিন্তু যেখানে আমি আপনাকে বলছি, এটা কিন্তু পার্টি, যেটা যে কেসটা চলছে সেখানে পার্টি কিন্তু কলেজের স্কুল নয়, পার্টি কলেজের স্কুলের কয়েকজন নির্দিষ্ট শিক্ষক, তাদের মধ্যে কয়েকজন রিটায়ারও করে গেছেন, কয়েকজন হয়তো আছেন, তাদের সঙ্গেই আমাদের আইনত লড়াই। যেটা আইনত লড়াই কিন্তু সলভ হয়নি, সম্পত্তিটা কলেজের হয়নি, সম্পত্তিটা কলেজের স্কুলেরও হয়নি, সেই সম্পত্তিটা এখন চলছে আন্ডার জুডিশিয়াল ডিসিশন। কিন্তু যেহেতু স্ট্যাটাস কো মেনটেন করা দায়টা আছে, সেই স্ট্যাটাস কোটা করার জন্য আমরা আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্যই গেছিলাম। তবে মেদিনীপুর জেলা সামুং দো বাং গোটা পনত মুদ্রিগি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল রিয়া নিতুম দ বিপ্লবী सावते जपड़ावाकानते मित गौरव रिया कथा कान गया। मेनखान मित क्वार्टर इदी काते बारिया शिक्षा प्रतिष्ठान मेनदो मेदिनीपुर कॉलेज और कॉलेजिएट स्कूल मुद्रे नुना मारांग तापाम एतहबोआ मेनते ओना दो अकय हों बांकु गुनन दाड़ेयादा ताहेना। कोतवाली थानारेन पुलिसा कुरुमुटुते बानार शिक्षा प्रतिष्ठान रेन पदाधिकारी को आते मित दुपड़ुब हो हुईलेन ताहेन। ओना दुपड़ुब रे सेटेर को ताहे कना मेदिनीपुर पौरसभारेन पौर प्रशासक, महकुमा शासक और लोकल जनप्रतिनिधि हो। ओना बैठक खनगी बानार शिक्षा प्रतिष्ठान रेन पदाधिकारी को लय हुए कना जे कोर्ट रिया राय चेतान गी भरोसा दहय हुआ और कोर्ट गी लया ओना क्वार्टर दो अकोया कना मेनते। और ओना तायम गी बानार शिक्षा प्रतिष्ठान रेन अमलिया कोर्टा राय माना बाताव रिया कथा हो लय हुए कना। मेदिनीपुर खन शुभम चक्रवर्ती रिपोर्ट ट्राइब टीवी।